नमस्कार आज्ञा आपण मन मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत बहुत स्वागत करुछे। आज वीडियो रे जानमा आसुन सुभद्रा योजना रो 4 नंबर किस्ती केन खाता रे आसबा केन खाता रे नहीं आसे से विषय रे जानमा। आपण मन तो जानि सारिछन सुभद्रा योजना रो 3 नंबर किस्ती पर्यंत मिली सारिछे। आउ जहा भी अछन सुभद्रा योजना रो हिताधिकारी जेते जन भी सुभद्रा योजना टंका पाई सारिछन समस्त वेटिंग करिछन कि 4 नंबर किस्तीटा केबे आसबा। तो आपण माने भी जदि सुभद्रा योजना रो हिताधिकारी अछन आपण माने जदि सुभद्रा योजना टंका पाउछन बोले निहाती भाबे थोरे देखि दउन जानि दउन जे आपण को जेन 4 नंबर किस्तीटा आपण माने पाइबा लगी जाउछन तो से 4 नंबर किस्तीटा आपण को पाखे केन खाता अच्छे केन बैंक रो खाता अच्छे आपण को केन खाता रे पैसा जीवा आपण माने केनता करी जानबे मुई आज आपण माने को गुटे गुटे करी बते दउछे। चालून आपण माने थोरे देखि दउन तापर आपण माने जानि पारबे जे केन बैंक रो खाता थिले आपण को पाखे पैसा जीवा आ केन बैंक रो खाता रे पैसाटा नै जाय। आपण मन तो जानि सारिछन सुभद्रा योजना रे अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि पहला किस्ती पाइछन सेकेंड किस्ती पाइछन 3 नंबर किस्ती पाइछन। तो सुभद्रा योजना रो पैसाटा जानिछन जे वर्ष के 2टा किस्ती मिलुछे आउ जेन खाता रे डीबीटी रहुछे से खाता रे सुभद्रा योजना रे पैसा जाउछे। डीबीटी नै थिले सुभद्रा योजना रे पैसा खाता के नै पहुँचे जानिछन। तो इथिर भितरे देखुन जे आपण माने अनेक जगह रे सुनबा के पाउथिबे अनेक जगह रे जानबा के पाउथिबे जे केन बैंक रो खाता रे पैसा आसुचे केन बैंक रो खाता रे पैसा नै आसबार। देखुन आपण तो जानिछन अनेक प्रकार बैंक अच्छे अनेक बैंक अच्छे आउ समस्तंकर खाताटा गुटे बैंक रे नै न अलगा अलगा बैंक रे अच्छे। तो सेथि लगी आपनकर जेन बैंक रे भी खाताटा थाउ जेन बैंक रे खाता थाउ आपनकर पाके सुभद्रा योजना रे पैसा आसबा। एंता कोनोसी बैंक नै न कि जेन बैंक रे सुभद्रा योजना पैसाटा नहीं आसे बोली करी आपनकर जेन बैंक रो हेउ आपनकर बैंक पासबुक जदि अच्छे जेन बैंक रो हेथिले भी आपनकर पाके सुभद्रा योजना पैसा आसबा। आपण मन को जदि किए कहूचे कि से बैंक रे खाता नहीं खुलबे ई बैंक रे खाता नहीं खुलबे पैसा नहीं आसे सेंता कोनोसी बैंक नहीं न जेन बैंक रे भी आपण माने खाता खुलबे आपनकर पाके सुभद्रा योजना पैसा पहुँची पारबा। हेले गुटे कथा से बैंक रे आपनकर डीबीटी चालू थिबार अछि जेन बैंक रो खाता रे आपनकर डीबीटी चालू थिबा से बैंक रो खाता के आपनकर सुभद्रा योजना पैसा जीवा। जानिछन आजिकाली तो समस्तंकर पाखे 2टा 3टा पासबुक भी रहुचे आ सबु लोकर पासबुक रे जेन रहुचे 2टा 3टा पासबुकटा तो 2टा 3टा पासबुक रे एकाथर के डीबीटी नहीं रहे मात्र गुटे खाता रे ही डीबीटी रहसी। आपनकर पाखे जितेटा खाता थिले भी मात्र गुटे खाता रे डीबीटी रहबा और से गुटे खाता रे एका सुभद्रा योजना पैसा जीवा। जेन खाता रे आपनकर डीबीटी रहुचे से खाता रे आपनकर सुभद्रा योजना पैसा आसुची। तो 4 नंबर किस्तीटा भी एंता कोनोसी बैंक नहीं न जे आपनकर पाखे जेन कोनोसी बैंक थिले भी आपनकर पाखे पैसा पहुँचीबा। एंता नहीं भाबबे एंता कोनोसी बैंक नहीं न जे पैसा नहीं आसे बोली करी सबु बैंक रो खाता रे पैसा आसबा खाली आपनकर डीबीटीटा चालू थिबार अछि आ डीबीटी संगे संगे केवाईसी चालू थिबार अछि। बहुत लोग कहसन कि से बैंक रे पैसा नहीं आसे से बैंक रे पैसा नहीं आसे सेंता नहीं भाबबे आपण जे कोनोसी बैंक रे भी पैसा पाई पारबे आपण जे कोनोसी बैंक रे भी खाता थिले अचिंता रहून केवल आपनकर डीबीटी आउ आपनकर केवाईसीटा चालू थिबार अछि। जदि आपनकर डीबीटी चालू छे आउ केवाईसी चालू छे बोले आपण माने 100% पैसा पाइबे। तो इथि लागि देखुन एबे जेनटा कि वेरिफिकेशनटा आरंभ हो सारी छे सरकार वेरिफिकेशन करूछन आउ 4 नंबर किस्तीटा आपण मानकु बहुत जल्दी मिलवा के जाउछे। तो जदि भी आपण माने पैसा पाउछन सुभद्रा योजना हिताधिकारी अछन आपण माने जेते जल्दी पारुछन सेते जल्दी आपनकर खाता के डीबीटी अच्छे कि नैन चेक करुन आउ डीबीटी संगे संगे केवाईसी अच्छे कि नैन जे आपण माने चेक करुन। देखुन जदि आपनकर डीबीटी रहुछे आउ केवाईसी जदि रहुछे आपनकर 4 नंबर किस्ती आपण माने पाई पारबे आ जदि आपनकर खाता रे डीबीटी नै न केवाईसी नै न बोला होय तो आपनकर पैसाटा भी अटकी जीवार संभावना अच्छे। जानिछन अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि एबे एबे करी पैसा पाइछन 3 नंबर किस्ती बेल के बहुत हिताधिकारी पैसा पेंडिंग रे रही गला जेन माने कि योग्य हिताधिकारी थाई करी भी तांकर पाक के पैसाटा आसी नहीं पारला। तार कारणटा हेउचे बहुत लोकटा डीबीटी लगी पैसा अटकी जाइथिला आ अनेक लोकर अनेक किछि डॉक्यूमेंट्स फेलर हो जाइथिला। देखुन तो सेथि लगी 4 नंबर किस्तीटा जेते बेले आपण माने पाइबा के जाउछन एबे तो वेरिफिकेशन चली छे केन मानकर खाता ठीक अच्छे केन मानकर खाता ठीक नहीं न केन माने 3 नंबर किस्ती पाइछन 4 नंबर किस्ती पाइबे केन माने नहीं पन एबे सब वेरिफिकेशन चली छे आउ जेनटा कि बहुत जल्दी आपण मानकु 4 नंबर किस्ती मिलवा के जाउछे। गला वर्ष जेनता मिली थिला 2025 रे 2टा किस्ती
2026 ବି 2ଟା କିସ୍ତି ମିଲ୍ବା। ସରକାର ତ ଆଗରୁ କହି ସାରିଛନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2ଟା କିସ୍ତି ମିଲ୍ବା ବୋଲି କରି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଚେକ୍ କରିବେ। ଡିବିଟି ସାଙ୍ଗେ KYC କ୍ଲିୟର ରଖବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଡିବିଟି ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲିୟର ନେଇଥାଏ KYC, আর ବହୁତ ଲୋକ ଡିବିଟିଟା କଟି ଯାଉଛେ ଜାଣି ନି ପାରବାର୍, ସେଥିଲାଗି ବି ତାଙ୍କର ପଇସାଟା ଅଟକି ଯାଉଛେ। 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବେଲକେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଏନ୍ତା ହେଇଛେ କି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଡିବିଟି ନେଇଥିର ବୋଲି କରି ପଇସାଟା ଅଟକି ଯାଇଛେ। ସେ ପଇସାଟା ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ମିଳିଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି আসবার ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ରଖିଥିବେ, କ୍ଲିୟର ରଖିଥିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ପାଇପାରବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ଡିବିଟି କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ରଖୁଛନ୍, ଯଦି KYC ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ରଖୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଟକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନାଇଁ ଭାবବେ ଯେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଅଛେ ନାଇଁ ଆସେ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛେ ନାଇଁ ଆସେ ପଇସା ବୋଲି। ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଥିବାର ଅଛେ ଆଉ KYC ଚାଲୁଥିବାର ଅଛେ। ଯଦି ଏ 2ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ନିହାତି ପଇସା আসବା। ସେଥି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାର ଅଛେ। ଜାଣିଛନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ କିସ୍ତି କଟେଲ ଚାଲିଛନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଆସୁଛେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ବି ଅଟକି ଯାଉଛେ। ଜାଣିଛନ୍ ପହଲା କିସ୍ତିରୁ ଯେନ୍ମାନେ ପହଲା କିସ୍ତି ପାଇ ସାରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇମୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପହଲା କିସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ବି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇଲା ବେলକେ ବହୁତ ଲୋକ କଟିଗଲେ। କାହିଁ ଯେ କେତେ ଲୋକର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା, କେତେ ଲୋକର ଚାକିରି ଯେନ୍ଟାକି ଲାଗୁ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଯାହା ବି ଅଛେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ। ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ ଯେନ୍ମାନେ ଯାଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କରଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରୁଛେ, ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେନ୍ମାନେ ହେଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ଆସିବା ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆଉ KYC। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା କ୍ଲିୟର ଥିବା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାହାରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ବି 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇବେ। আর 4 নম্বর কিস্তি পাইবার লাগি তো নিহাতি ভাবে জানি সারিথিবে বর্ষকে যেন 2টা কিস্তি মিলুছে। তো ঠিক 2025 যেন্তা গোটে কিস্তি মিলিଥିଲା মহিলা দিবসরে, আর গোটে কিস্তি মিলিଥିଲା নুয়াখাইরে জানিছন। তো সেই হিসাবে যদি দেখমা বেলে যাহা আশা করা যাউছে, সম্ভাবনা রহুছে 2026 भी সেই মহিলা দিবসরে সরকার 4 নম্বর কিস্তি পঠাবে বলি সম্ভাবনা রহিছে, আশা রহিছে। কিন্তু এবে তো কেতো তারিখ ঘোষণা নেই হেই, যেতেবেলে তারিখ পুরা ঘোষণা হেবা সেতেবেলে কনফর্ম ভাবে জনা পড়বা যে কেন তারিখ দিন সরকার পয়সা দেবাকে যাউছন 4 নম্বর কিস্তি। এবে যা সম্ভাবনা রহিছে, আশা রহিছে যে সে 4 নম্বর কিস্তিটা মার্চ মাসর 8 তারিখরে মহিলা দিবস পড়ুছে 2026 টি, আর সে 2026 মহিলা দিবসর পয়সা আসবা 4 নম্বর কিস্তি বলি করি অপডেট রহিছে। তো দেখা যাও যেতেবেল পর্যন্ত সরকার তারিখ ঘোষণা নাই করবে, কনফর্ম জনা নি পড়ে। আপনারা যেতে জলদি পারুছন সেতে জলদি খাতা ক্লিয়র করে রাখুন, চেক করি রখুন। বহুত জলদি যেনটা কি 4 নম্বর কিস্তিটা মিলবাকে যাউছে।